صباح النور. مرحبا الناس الكل. اليوم عبد العزيز بوجبل. Je me présente, je suis le coordinateur des projets d'entrepreneuriat في EFE Tunisie. مرحبا بكم في الانفو سيشن du projet STEP. ان شاء الله باش نحاولوا نحكيوا على لابيل لا كانديداتور دو ديجيتال ايديشن كامب ونحاولوا نفسروا لكم البروجي ستيب en globalité, les avantages de participation نتاعو، شنو هما les activités اللي باش يحاولوا يصيروا فيه، وانتم vous êtes les candidats, qu'est-ce que vous devez faire pour participer. دونك مرحبا بكم في الانفو سيشن. نعملوا عليكم برشا باش تكونوا انتراكتيف وتشاركوا معنا في لي كومونتير وتطرحوا لنا الاسئله نتاعكم ونحن نحاولوا نجاوبوا عليهم، ونطرح الفرصه للزملاء باش يقدموا رواحهم معنا حاضرين معنا في الانفو سيشن. زغوانة. مرحبا. moi Zouer, chef d'unité micro-entreprise, bureau d'emploi زغوان. تحضر معايا زميلتي ألفا جبنون ريفيرانت. جبنون ألفا ريفيرانت كوم بيرو دمبلوا زغوان. مرحبا يا ألفا. سي محمد صالح. الميكرو مسكر سي محمد صالح. مازال مسكر الميكرو سي محمد صالح. حلول. اي مرحبا. محمد حبيب الساحلي، chef d'espace entreprendre de Bizerte. Donc, Inch'Allah, on a dit une bonne réunion de travail. Merci beaucoup. يعيشك. سي يحيى من توزر. دونك يحيى حسين، رئيس فضاء مبادرة توزر، وفي نفس الوقت ريفيرون كوم. دونك اليوم دوبل كاسكيت. مرحبا سي يحيى. يشكرك بارك الله فيك. مدام نعيمة. دونك مدام نعيمة الملومي، مستشارة أولى بفضاء المبادرة مدنين، ممبر في الكوميتي ريفيرون كون دي ليسباس مدني. مرحبا مدام نعيمة. يحضر معنا سي علي قوبعة. عسلامة. علي قوبعة، je suis ingénieur de formation et le fondateur de Karhavtek.in. اليوم باش نحكي لكم على الاكسبيريونس نتاعي في السيسيون الاولانية في البوت كامب اللي تعدى تاع ستيب. مرحبا علي. ميرسي يعيشك. مرحبا. باش نحاول نتعدى رابيدمون نوريكم une petite présentation par rapport au projet. Donc كان نحاول je fais le partage de mon écran. Donc STEP باش نحاولوا نبداو من الاول بالكل. لو تيتر في حد ذاته سي ستودنت تريننج انتربرينورشيب باثواي. هوني نحاولوا نفهموا من التسميه تاع البروغرام انه ديجا il cible principalement les étudiants. STEP c'est un projet qui est géré par EFE Tunisie. EFE Tunisie c'est une ONG fondée depuis 2012. Principalement, les activités et la mission de EFE, c'est améliorer les compétences des jeunes à la recherche d'emploi à travers des programmes de formation en soft skills et en entrepreneuriat. Donc, le projet STEP, c'est principalement, il est financé par l'ambassade américaine en Tunisie dans le but de développer les compétences entrepreneuriales pour les jeunes tunisiens dans les gouvernorats de Benzart, Medni, Tozer ou Zaroué. Donc, principalement, pour le moment, STEP, c'est un projet entrepreneurial dédié pour les 4 gouvernorats de Benzart, Medni, Tozer ou Zaroué. متكون STEP من principalement 3 مراحل. المرحلة الأولانية بالكل c'est l'aviation camp. بعد, il y a une deuxième partie, c'est le programme de Build Your Business. Et un troisième programme, c'est le programme d'employabilité. المرحلة الأولانية بالكل والمغامرة في ستيب تنطلق من البروميير ايديشن كامب هذا.
اليوم on a lancé un appel à candidature séminaire de Digital Ideation Camp. Malheureusement الحالة الصحية في البلاد فرضت علينا أنه يولي un programme digital, يولي un programme en ligne. Donc la phase de l'Ideation Camp ولات sous forme d'un programme digital, le même contenu, mais tout simplement نحاولوا نستحوذوا على رواحنا et on va assurer la formation en mode digital. Donc, principalement, il y aura 300 candidats. Les 4 gouvernorats, Benzaret, Mednin, Touzer, Zarouin, on va sélectionner 300 candidats pour يبداو المغامرة نتاعهم بالمرحلة الأولانية اللي هي l'Ideation Camp. من بعد, il y aura bien sûr بعد l'Ideation Camp une sélection. 100 candidats باش يكملوا يتعداو للمرحلة نتاع Build Your Business و200 كانديدا باش يتعداو للمرحله نتاع الامبلويابيليتي بروجرام باش فينالمون نحاولوا في الاخر اون اورا 10 لوغيا دو ستيب دو بروميير كوهورت باش يحاولوا يكونوا معنا في السيريموني فينال. اكثر تفاصيل نشوفوهم في السلايدز هذوما. نرجع ديما نحاول نذكر بالكريتير ديليجيبيليتي. دونك برينسيبالمون اي étudiant en classe terminale, الأكد يسرع على étudiants en année terminale اللي هما les étudiants de 3e année licence ولا les étudiants de 2e année master ولا في آخر عام في الدراسة في المود انجينيوري هما اللي محاولين باش يشاركوا. ولا عندنا زادا لي جون ديبلومي. الفلسفة وراء ستيب أنه نحبوا نحولوا les idées de fin d'études et les projets de fin d'études pour les étudiants en classe terminale en start-up, en idée de projet entrepreneurial. هوني زاد طرحنا الفرصة pour les jeunes diplômés اللي تخرجوا عام ناول وتعام ديما نقعدوا في العمر entre 18 et 35 ans زاد باش هما زاد عندهم الفرصة باش يشاركوا في الابيل à candidature نتاع ستيب في الديجيتال ايديشن كامب. نعاود نأكد زاد في لي 4 غوفرنورا هذوما تنجم تكون يا اوريجينير دو لا ريجيون معناتها ولد المنطقه هذيك ولا المشروع نتاعك باش يكون في المنطقه هذيك. داكوردو نحاول نبسط شويه شنو هو البروسيس نتاع البيلد يور بزنس. كيف ما حكينا من الاول الايديشن كان باش تكون اون فورماسيون سور 2 جور حول الله باش تكون لو 14 لو 15 نوفمبر. هذه المرحله الاولانيه بالكل تاع الايديشن كامب. جوست من بعد الايديشن كامب بعد النهايرين من زمان هذوكم باش نحاولوا نطوروا فيهم الفكره نتاعنا ونحاولوا نبنيو ان بزنس موديل كانفاس. جو دي بيان افيك دي تكنيك انوفون. نحكيو على ديزاين ثينكينغ، نحكيو على لين كانفاس. سو سون لي فيرسيون جدد نتاع الايديشن كامب. ومن بعد il y aura la première sélection. وين باش يتعداو بعد السيليكسيون هذيك 100 كانديدا راهو للبارتي بيلد يور بزنس. نحب ناكد انه لا بارتي بيلد يور بزنس سي لا بارتي لا où on va essayer de développer encore plus notre idée. شنو معناتها باش نحاولوا نتعمقوا اكثر في المشروع نتاعنا، نتعمقوا في دراسه المشروع، في الفولي ماركتينغ، في l'étude financière. On va essayer de collecter les devis des machines si on aura besoin des machines. On arrive à boucler le schéma de financement interne. L'étude du projet global, le projet interne. Bien évidemment, il y aura une autre deuxième partie de sélection. Uniquement les 10 lauréats, finalement 10 باش يكونوا يوصلوا للمرحله نتاع الكوتشينغ والمونيتورينغ. هوني المرحله هذه باش يكون عندنا فيها ان كوتش سبيسيفيك ديديي بور شاك كانديدا باش نحاولوا نحضروا رواحنا للبارتي نتاع لو بيتشينغ فينال. لو بيتشينغ فينال هي اخر مرحله واهم مرحله، هو وين يوصلوا لي كانديدا نتاعنا ils vont pitcher leur projet باش يقدموا المشروع نتاعهم قدام لي بارتنير نتاعنا. On a essayé الحقيقه de présenter une panoplie des partenaires اللي باش يحاولوا يعاونوكم بالكدا. Ce sont des partenaires très diversifiés باش نحاولوا نشوفوهم من بعد. وكل partenaire كان تابعونا على الباج ستيب vous allez voir la contribution تاعو في البروجي كيفاش باش تكون.
فما دي بارتنير باش يحاولوا يعطيوكم فرص نتاع انكوباسيون، فرص نتاع encadrement et accompagnement, il y a des crédits d'honneur et il y a encore du financement. Donc, c'est principalement le chemin نتاع le build your business. Donc, نحاولوا نرجعوا نوخروا شويه من التالي ونعاودوا الحكايه. دونك الحكايه كلها تبدا بالبروميي ابيل ا كانديداتور نتاع الايديشن كامب. نهايرين من زمان نخدموا فيه ليدي دو بروجي نتاعنا والبي ام سي نتاعنا. من بعد بالسيليكسيون لا بروميير بارتي دي كانديدا لي 100 بروميير كانديدا باش يكملوا المغامره نتاع بعض المشاريع والمغامره نتاع الكرياسيون دو لور بروجي افيك لو بروغرام بيلد يور بزنس اللي كنا نحكيو عليه توا. الحاجه الباهيه اللي خممنا في لي 200 كانديدا الاخرين اللي ماهمش باش يكملوا المرحله هذه. Il y aura un autre programme سميناه un employability programme. Un employability programme, c'est un programme principalement pour le renforcement de capacités, des compétences en soft skills, des compétences entrepreneuriales bien évidemment, mais plutôt orientées أكثر على التشغيليه. معناتها باش نحاولوا نوفروا فرص pour des stages ou pour des placements d'embauche pour les candidats qui n'ont pas été retenus في البارتي نتاع البيلد يور بزنس. هذا يدخل ديما في اطار انه البروجي يحاول يوفر لك ثنيه تنجم تعاود ترجعك للانتربرونيا. اما كيفاش؟ اترافير اون اكسبيريونس في وسط شركه، في وسط منظمه، ان ستاج اللي نجم يجيب لك من انسبيراسيون باش تنجم ديما ترجع من الاول جديد، تعاود تزيد تطور في مشروعك وتطور في فكرتك وتحاول تحسنها وتكون معناتها استفدت بالمرحله هذه. هوني نجموا نلقاو التايم لاين نتاعنا. لابيل ا كانديداتور هبط على الباج فيسبوك ستيب لو 21 اكتوبر. اليوم هنا نعملوا في الانفو سيشن هذه باش نحاولوا نفسروا لكم اكثر التفاصيل نتاع البروجي. ديسي لو ويكاند لو بروميير بحول الله يكون لو ديدلاين. ناكد عليكم باش تبوستوليو لو بلوتو بوسيبل على خاطر السيليكسيون اللي تري سيري. انتر تون ما بين 27 ولو بروميير ان شاء الله مولدنا مبروك وان شاء الله كل عام حي بخير. اما كل حاجه في بلاصتها، نقعدوا ديما في نفس الاطار ونحاولوا نكملوا البروجي نتاعنا. هذا كله rien que pour vous dire que le 14 et le 15 principalement les 2 jours de formation de Digital Ideation Camp اللي نحاولوا نكملوا بها المسيره نتاع طول البروجي ستيب كيف ما حكيت قبيله. Un groupe, il va continuer l'expérience de Build Your Business Programme et un autre groupe, il va continuer le programme de l'employabilité. Finalement, je vous présente nos partenaires. نبداو بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. Principalement, le projet اسمه Students Training Entrepreneurship ما زلناش ننساه. Donc, الوزارة الحقيقة كانت متعاونة معنا surtout à travers les espaces 4C باش تلقاو فيهم الإحاطة اللازمة. نشكر ياسر لانيتي وهوني بالأخص الويبينار هذايا معناتها كان بالشراكة مع les espaces لانيتي في les 4 gouvernorats. تلقاو زاد المعلومات وتلقاو زاد toute information تخص البروجي في les espaces انيتي كل. لابيا زاد معنا على خاطر كان لاحظتوا البروجي اي بروجي عنده علاقه بالتكنولوجيا ولا بالابتكار مرحب به. معناتها ما عندنا حتى ريستريكسيون بارابور او زيدي. معناتها المهم يكون معناتها لي كريتير نجموا تشوفوهم في لابيل ا كانديداتور. لي كريتير سي لا دورابيليتي، سي لا سستينابيليتي، سي لينوفاسيون اي لا بيرينيتي دو بروجي في حد ذاته. الميدل ايست انفستمنت انيشيتيف il a lancé la plateforme تمويلي. C'est une plateforme اللي تسهل على باعي في المشاريع الكل باش يلقاو غادي لا باز دو دوني نتاع لي ستركتور لي ميكانيزم دو فينانسمون الكل اسمه تمويلي. دونك معانا في البروجي باش يحاول ديما يسهل المأمورية على باعي في المشاريع باش يلقاو التمويلات اللازمة. فلات 6 كلاب سي لانكوباتور في تونس اللي يحاول زاد في كل كوورت
il recrute et il incube plutôt des candidats. On est conventionné. Tous les participants de STEP ont comme l'avantage que vous allez être privilégiés pour être des candidats qui Flat Six Club, اللي عنده un réseau international ينجم يعاونكم به. Orange زاد c'est un partenaire اللي باش يحاول يعاون اي بروجي عنده un aspect technologique, عنده un aspect d'innovation technologique très poussé avec les experts internes. Réseau Entreprendre, c'est une initiative qui vous propose des crédits d'honneur. Un crédit d'honneur, ce sont des crédits de 10 000 dinars à 30 000 dinars avec zéro taux d'intérêt et 18 mois d'année grâce avec zéro taux d'intérêt. Ça s'appelle un crédit d'honneur. المراكز الأعمال واللي سونتر دافير في لي ريجيون زاد نشكروهم في بنزرت في توزر وفي زهوان. INDA Interarabe, bien sûr, avec tout le réseau نتاعها في تونس. Au Columbia Global Center, c'est un partenaire qui vous met à disposition des étudiants de Columbia University في أمريكا اللي هما en phase de développement de leur MBA باش يكونوا على ذمتكم autant que mentor, autant que coach. باش يحاولوا زاده il développe معناتها votre idée ونحاولوا نمشيو بها au niveau international. Donc في الاخر بكل نلقاو je remercie principalement les universités اللي كانوا متفاعلين معنا avec les espaces 4C نتاعهم في les régions internes الكل. Principalement c'était la présentation de STEP. نحاول نخلي الكلمه للزملاء pour faire une petite interaction. باش نحاولوا نطرحوا اسئله وانا على ذمتكم pour toute information. Merci beaucoup. ميرسي يعطيك الصحة على البريزونتاسيون. حاجة بالحق معناها وضحت لنا برينسيبالمون لي ديتاي الكل، شكون لي بارتنير، شكون لي زانترفونون الكل. عاد كاين اللي عنده كاستيون ينجم يسأل ونسمع من عند لي زانترفونون الاخرين. بون يعطيك الصحة سي عبد العزيز. بون جيست حبيت بعض الأسئلة سي عبد العزيز اللي هي تنجم توضح أكثر للي كانديدا في ولاية توزر الكونتينيو تاع الفورماسيون هذه. جيست حبيت نسأل لا فورماسيون باش تكون ا ديستانس ماهيش بريزونسيال. Très très bonne question. يعيشك سي يحيى. مالوغوزمون معناتها قلت لك الوضع الصحي في البلاد هو اللي فرض علينا انه الفورماسيون باش تكون ا ديستانس. Donc l'ideation camp, je dis bien the digital ideation camp باش تكون à distance حول نهار السبت ونهار الأحد le 14 et le 15 novembre. علاش نهار السبت ونهار الأحد؟ على خاطر le premier معناتها الويكاند هذايا ça va être le deadline. Juste la semaine d'après باش تكون la partie تاع sélection des candidats. Entre temps في الجمعة هذيك نأكد أنه باش نبعثوا des emails pour les candidats sélectionnés. باش نحاولوا entre temps on va créer les comptes de Microsoft Teams على خاطر الفورماسيون باش تكون على Microsoft Teams pour éviter انه يجي الكانديدا نهار الفورماسيون باش يحل الكونت تاعو وعنده un problème technique ولا حاجه. Il va y avoir toute une assistance technique. On va faire des sessions pour que chaque candidat يكون الكونت تاعو حاضر ويلقى فيه les modules يلقى فيه les informations يلقى فيه المعطيات اللي تخص الفورماسيون اللي باش تكون عندنا بحول الله لو 14 et 15 نوفمبر. بون سؤال اخر سي عبد العزيز بالنسبه لزوريا فينال هذوما اللي 10 اوريا شنو لاكومبانيومون لانترفونسيون اللي باش تعملوا معاهم بعد ما يكمل البروسيسوس كامل ويكون بارمي لزوريا؟ بالضبط. هو توا كنجموا نلخصوا ستيب في كلمه. هو ستيب المرحله اللي تخليك تحول الفكره المشروع نتاعك من BMC من بعد build your business pour une étude de projet
وفي البارتي monitoring et accompagnement باش نحضروا رواحنا باش نوليو on peut pitcher et on peut présenter cette idée de projet devant les structures et les mécanismes de financement الكل. معناتها اليوم ستيت ما يسيبك لما تكون انت عندك l'étude du projet نتاعك حاضره tu peux la présenter devant les structures et les structures de financement المخولين اللي تنجم تمول بهم مشروعك الكل. Donc principalement هذا هو الكورسوس كامل. نبداو بالبي ام سي بعد l'étude de projet ومن بعد le pitching قدام les partenaires. هوني on a essayé de diversifier شويه les partenaires والحقيقه هوني الكره عند les candidats. كل candidat باش يحاول il attire le maximum les partenaires اللي باش يكونوا هما les membres du jury في الcérémonie finale ou في pitch final pour arriver à les convaincre pour que ce soit financer leur projet ou être incubé dans les espaces internes. صح سي عبد العزيز، انا نحب من خلال الانترفونسيون هذه نتوجه لشباب توزر اللي يتبع فينا واللي تتوفر فيهم الشروط المطلوبه واللي نحب نذكر بهم بريفمون. يكون من متساكني المنطقه ويكون له عمر ما بين 18 و 35 سنه وطالب في السنوات النهائيه او متحصل على شهاده تعليم عالي يسجل في البرنامج هذايا وندعوهم باش يتصلوا بفضاء المبادره بور بليس دانفورماسيون. حصه توزر زاد نلخص جوست اللي قلته سي عبد العزيز، حصه توزر من 300 هذه اللي باش يشاركوا باش يكون عندنا 50 ان شاء الله، وان شاء الله يكون من بين لي زوريا هذوما من ولايه توزر ان شاء الله. حظ موفق للجميع، يعطيك الصحه سي عبد العزيز. جوست نحب ناكد اللي ما فماش ان كوتا اونتر لي ريجيون. معناتها راهو لي ريجيون كلهم عندهم الحظوظ الكامله باش لي كانديدا نتاعهم يكونوا مع يكونوا في البروغرام. لو سول كريتير سي لو كريتير دو سيليكسيون نتاع لابيل ا كانديداتور اللي باش تتبعث. نحاولوا معناتها نبعثوا دي كانديداتور فيهم دي ديتاي دو بروجي كيف ما شفتوا معناتها في الديسكريبسيون دو ليفينمون. ناكد ياسر على المعلومه هذه، راهو لي زيدي دو بروجي نتاعكم سون 100% كونفيدونسيال، راهم ما يخرجوش، راهم يقعدوا كونفيدونسيال تابعينك انت، حتى حد ما عنده حتى سلطه لا باش يتجسس عليهم ولا باش يحاول معناتها يفك لنا الفكره نتاعنا. كيف ما لي زونتربرونور الكل يخمموا يقول لك فكرتي باش يفكها لي ما نجمش. لا، احنا اليوم on vous assure la sécurité de vos données et de vos données personnelles, كيفما les données par rapport à votre innovation et votre idée de projet. C'est très important. راهم الحقيقه على سي علي نجم ياكد لكم في المرحله الاولانيه بالكل احنا فتنا بالكلام معناتها malheureusement on a lancé le premier appel à candidature pour des raisons ou des autres ما كانوش حاضرين معنا les candidats le jour J de la formation digitale. On est en train d'essayer de relancer l'appel. راهو il y a des candidats très sérieux ما عرفوش يدافعوا على فكره المشروع نتاعهم كي يجيو يعملوا لابيل ا كانديداتور. راهو هذا c'est un point très important. وزاد il y a d'autres candidats اللي عمروا وجاهم انيميل اللي هناهم اللي تقبلوا في البروغرام اما مالوغوزمون ما عرفوش يعملوا الكرياسيون تاع الكونت مايكروسوفت تيمز نتاعهم. دونك هذاك علاش هنا توا حاولنا dans un mode d'apprentissage نقعدوا ديما نحاولوا نحسنوا ونطوروا. قبل ما تبدا الفورماسيون نحبوا العباد الكل on est assuré كل العباد الكل عندهم لوتي مايكروسوفت تيمز نتاعهم اوبيراسيونيل. العباد اللي بعثوا دي كانديدا قبل دي زابيل ا كانديداتور قبل وتقبلوا لازمهم يعاودوا يبعثوا المره هذه على خاطر كيف ما تعرفوا معناتها البروسيس دو سيليكسيون تعاود من الاول جديد. دونك ما فيها باس كان نعاودوا نابليكيو العباد الكل كيف داكوردو. C'est Abdelaziz. Je peux prendre la parole s'il vous plaît? Je peux prendre la parole s'il vous plaît? مرحبا تفضل. Bon, c'est Abdelaziz Yatik Saha. Le programme il est bien présenté. Seulement on a quelques détails qu'on veut les savoir, d'accord? Mais la durée du cursus, l'idation camp, le pitching, combien ça va durer à peu près?
c'est pas mentionné. On doit tenir compte من planning نتاع les étudiants. إذا كان ثم des étudiants donc يشاركوا معنا la période des examens, la présence نتاعهم في الكور et tout ça. بالضبط. هذه la question qui se pose. هكا تقعد شوية un peu flou. تحب تجاوبني عليها ونعطي نتعادلك deuxième question. نجاوبك عليها وتعادل دوزيام كيستيون. دونك لو بروميير كوورت هذايا كله بحول الله نحاولوا نكملوه vers le 20 décembre. Le 20 décembre. Très très bien. داكوردو ديما نقعدوا بحول الله ما يلزمناش نوخروا راهو معناتها مالغوزمون فيو سيسيون الاولانيه والروتار اللي صار فيها ما عادش عندنا الفرصه باش نجموا نوخروا على خاطر فما ان دوزيام كوورت باش يتلانس نفس البروسيس هذايا كله باش نعاودوه مره اخرى sous forme d'un deuxième cohorte. D'accord. Donc, la on va essayer de faire vite, mais on est toujours dans l'efficacité. Mais c'est toujours la même qualité, mais on parle de l'efficacité. Mais on essaie de faire rapidement باش نحاولوا ما ناثروش على التزامن نتاع الدراسه ولا التزامن نتاع المشاغل الاخرين نتاع لي كانديدا. Très très bien. OK. Est-ce qu'il y aura un accompagnement avec les structures de financement? Ou bien est-ce que vous avez des conventions signées auprès des banques pour financer les idées de projet innovatrices? موجود على خاطر هوني نرجعوا ديما نقولوا اللي ستيب سي ان بروجي جيري بار EFE تونيزي اللي معناتها اون اون بارتناريا افيك توت لي ستركتور اللي موجودين وهوني نرجعوا نحكيو على سي دو كا بار كا بور شاك كانديدا شنو هي الستركتور اللي يحب يمشي لها شنو هما لي بارتنير اللي يستحق لهم في البروجي ندخلوا هوني اكثر في البارتي نتاع الكوتشينغ والمونيتورينغ فما توجور اون في تصير en amont et en aval, bien évidemment, باش نحاولوا les candidats internes نوفروا لهم اللي نجموا نوفروه معناتها في قدر الاستطاعة. إن شاء الله les structures de financement اللي conventionnées معاهم إن شاء الله ما يطلبوش des hypothèques ولا des garanties. خاطر دخلت البارح على les partenaires اللي معاكم لقيت quelques معناها بنك اللي يطلبوا des hypothèques ما تعرف انت des étudiants صعيب باش واحد يجيب des garanties. Pas d'hypothèque. Donc je me suis posé des questions قلت علاش ما عملوش une convention avec la BFPME ولا avec la BDS هذوما يعطيو des crédits معناها sans garantie فهمت كيفاش تعاملنا قبل مع BFPME. نعم تعاملنا في تونسي تعاملت قبل مع البي تي اس ومع البي اف بي ام موجودين الحقيقه. اما التوجه اكثر توا معناتها vers des structures واحنا ما نكذبش عليكم معناتها on est toujours en développement de partenariat. معناتها هذا معناتها c'est un autre volet اللي قاعدين نخدموا فيه احنا en tant que انا principalement en tant que coordinateur du projet STEP. اما توا اللي عندنا c'est principalement ces réseaux entreprendre اللي ما يطلبش عليك hypothèque. réseaux entreprendre des mini-crédits alors jusqu'à 30 000 dinars des mini-crédits يعني حتى plafonné à 30 000 dinars ils ont 30. Donc, projet innovant, ça demande plus de capital. Je crois, je suppose. موافقك على الاخر. اما ديما نرجع في لي ليميت تاع لو بروجي. لي ليميت دو بروجي سي لو بروجي انه نحاولوا نوصلوا لو كانديدا avec une bonne étude financière et une bonne étude de projet. Et après, on peut personnaliser les structures où il fait un accompagnement au financement. Mais principalement, qui نرجعوا ديما احنا en phase pré-création. en phase انه الكانديدا نتاعنا مازال اصلا الفكره نتاعو ماهيش واضحه. باش نحاولوا نأطروه باش في مرحله اولى نوضحوا الفكره في مرحله ثانيه نطوروها ونردوها اون ايدي تكنولوجيك انوفونت. اليوم ما يخفيش عليك احنا نحكيو في عالم لي ستارت اب في عالم التكنولوجيا لا توش تكنولوجيك مطلوبه لا توش دينوفاسيون مطلوبه. انا نطمح انه لي كانديدا نتاعنا يكونوا éligibles pour le label Startup Pact زاده ومن غادي on peut ouvrir des portes اخرين pour le financement. اما ما حبيتش نستبق الاحداث معناتها هوني les limites du projet ce sont des limites de création d'idées du projet et une première phase de pitching قدام des partenaires actuels. D'accord. يعطيك الصحة. في deuxième cohorte, certainement, il y aura d'autres partenaires. Au cours du projet, maintenant, il y aura d'autres partenaires. Ce n'est pas la prolongation de ce cohorte-là, un nouveau cohorte.
C'est un deuxième cycle. C'est un deuxième. C'est un deuxième cycle à zéro. Indépendant du premier. Exactement. 300 candidats free, 100 BYD, 200 employability et 10 lauréats free. ان شاء الله deuxième cohorte ناخذوا فيه اكثر وقت باش نخدموها باش نجموا نلموا le plus de candidats fiables. Oui. Misley, سامحني la dernière question من فضلك. Est-ce que vous avez songé à des formations techniques dans le domaine du projet en cas de besoin du promoteur? Les formations ils seront personnalisées ou des idées de projet ils sont diversifiées. Oui. Chaque promoteur ساعات يسحق une formation bien définie اللي هو برك. Est-ce que vous هون avez يجي بالضبط هون يجي التدخل نتاع لي بارتنير تكنيك سي اون بو دير اورانج تنجم تعاون في الفولي تكنيك كان فما حاجه في الاي او تي كان فما حاجه في البيج داتا كان فما حاجه في نجموا نعاونوا احنا pour une formation complémentaire technique seulement لازم يكون عنده un accord de principe d'une source de la BTS خاطر conventionnel. زاد خممنا في لي بروجي اللي في الاغريتك كان نحبوا نحكيو التكنولوجيا في قطاع الفلاحه والاغرو اليمونتير اون جينيرال. لي بارتنير نتاعنا في لابياس يديسبوز دي كوتش دي فورماتور تكنيك ينجموا يحاولوا يأطروا لي كانديدا اللي عندهم دي بروجي دون سو سونس. يعطيك الصحه وان شاء الله البروجي ينجح ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي بوكو. سي عبد العزيز, je peux prendre la parole. مرحبا مدام نعيم. Assalam, Monsieur Abdelaziz, يعطيك الصحة. Je vous remercie pour la qualité de votre présentation. Donc, j'ai juste 2 ou bien 3 questions. Parmi les critères de sélection, vous avez indiqué que c'est un projet innovant. Est-ce que vous pouvez bien éclaircir qu'est-ce que ça veut dire un projet innovant? C'est par rapport à la région ou bien quoi? Un projet innovant. La signification exacte d'un projet innovant. Donc, جاوبني على هذايا ولا je passe aux deuxième question. Message. Donc, une autre question, vous avez parmi les critères de sélection originaire de la région ou bien les projets installés dans la région ou bien les deux? Les deux. Les deux, d'accord. Une autre question, la durée de la formation, c'est une formation en ligne et ça sera les 14 et les 15, c'est ça? بالضبط. 2 jours. بالضبط. Voilà. Juste pour vous répondre par rapport à un projet innovant, Oui. si on parle d'un projet innovant, c'est un projet qui satisfait les critères entrepreneuriaux. Il y a un besoin et on va essayer de transmettre et transférer le besoin avec une opportunité d'affaires. Une opportunité d'affaires, mais bien évidemment d'une manière durable. نحكيو برشا على durabilité, نحكيو برشا على l'innovation في l'approche. L'innovation, c'est plutôt toute la chaîne de valeur de votre projet. وين انت بتحاول تقدم فيها القيمه المضافه وتحاول تقدم فيها l'avantage concurrentiel نتاعك à ce qu'il existe sur le marché. شنو هي الاضافه نتاعك انت بارابور à ce qui se passe entre vous. شنو هو اللي داير من حولك في المحيط نتاعك في الفضاء نتاعك في السوق اللي انت تحب تدخلها في المنطقه اللي تحب تخدم فيها. شنو هي الاضافه الجديده اللي انت تحب تقدمها à travers votre projet. Bien évidemment, c'est que vous êtes en train de résoudre un problème ou quand tu es en train de satisfaire un besoin. قاعدين نحلوا في مشكلة ولا قاعدين نوفروا في خدمات لطلبات معينة pour les clients تاعنا. هو اليوم باش نبسطوا الحكاية وانت اليوم من المنطقه نتاعك فما ان بروبليم في الكوميونيتي نتاعك فما ان بروبليم في الريجيون نتاعك تو سامبلومون البروبليم نتاعك هذاك كيفاش باش تحولوا الى فكره مشروع ديورابل اي سكيلابل معناتها فيها لا سكيلابيليتي. كي نقولوا لا ديورابيليتي سيكو تتواصل الفكره وكي نقولوا نحكيو على سكيلابيليتي سيكو معناتها الفكره نتاعك انت كيفاش elle peut faire un développement exponentiel. نجم تتطور بطريقة سريعة جدا. وهذوما ce sont les critères de sélection pour les partenaires financiers الكل. يقول لك أنا اليوم باش نمولك علاش؟ الفكرة نتاعك قصيرة المدى ولا طويلة المدى؟ والفكرة نتاعك اسكو تنجم تكبر فيسا
وتولي عندها بعد، ملي كانت بعد جهوي تولي بعد على المنطقه، وملي كانت بعد على المنطقه تولي بعد وطني، وحتى بوركوا با ليشين انترناسيونال. داكور ميرسي. هذايا بكل سوسون دي ديتاي. راهو لي كوتش لي فورماتور نتاعنا ما نحبش ندخل في لي تيرم تكنيك باش نقعد نحاول ديما نحكي بلغه مبسطه شويه، مي في لي فورماسيون اون فا ديفلوبي لو مايند سيت هذايا، طريقه التخميم هذايا وطريقه الديزاين نتاع المشاريع اللي تكون مطابقه للمواصفات هذه. داكور ميرسي. هوني سي علي قوبعه حضر معنا في الفورماسيون الاولانيه، ينجم هو يحكي خير مني الحقيقه. كنت تسمح لي نتكلم؟ تفضل سي علي. يعطيك الصحة. دونك اليوم باش نحكي على التجربة نتاعي في السيسيون الاولانية اللي هي برينسيبالمون تتقسم على دو زيتاب. ليتاب الاولانية اللي هي وقت اللي انا ريت البوبليكاسيون على الباج نتاع ستيب، عطيت أهمية للبوبليكاسيون هذيك، قلت هذه اوبورتونيتي باش تحل في حياتي، علاش لا ما نشاركش فيها. التجربه ماهيش صعيبه، مجرد انك تفهم البروجي نتاعك ريالمون، تسال اسئله لروحك انا البروجي نتاعي كيفاش يتمثل، وشكون العباد اللي باش نفيدهم، وكيفاش نجم نربح فلوس. هذه 3 سؤالات ساهلين برشا، اذا عرفت الاجابه نتاعهم باش تلقى روحك كابابل انك تعمل رومبليساج نتاع الفورمولير، وبقدره ربي معناها اذا كان الرومبليساج كان صحيح ولي ديتاي الكل حطيتهم انت تستفاد بالبرنامج هذا. المرحله الثانيه اللي هي البوت كامب، كنت تسمعوا فيها دونك فوالا البوت كامب. دونك البوت كامب فرصه للناس الكل، علاش؟ على خاطر احنا اليوم فما اللي من توزر، فما اللي من بنزرت، كان باش نجمعوهم في بلاصه باش تكون صعيبه برشا. دوكو الانترنت هي الحل. دونك سهل برشا باش انك تجمع العباد هذوما الكل في بلاتفورم اون ليني ويستنفعوا الناس الكل بالبروجرام هذايا. فوالا. دونك شاركت نهارين في البوت كامب القديم اترافير لي زيكسبير اللي حضروا معانا، فهمونا بلوس دو ديتاي على البروجي وخلوني اكثر نعمل اناليز كامله للبروجي نتاعي. هنا باش نقول الاناليز شو معناها، عباره جيت للبروجي نتاعك وعملت له بطاقه تعريف، شنو هو البروجي، شنو باش تسميه، شنو باش يكون، شكون العباد اللي باش يستفادوا من البروجي هذايا، شكون لي بارتنير نتاعك، شكون الريزو اللي ينجم يعاونك. هذوما كلهم دي كيستيون اللي يخليوك تبني بيهم المشروع نتاعك، وما تنجمش تبنيه وحدك ريالمون. اذا كان مثلا نقولوا احنا اليوم عندك كرهبه قويه عليك وما عندكش مفتاحها باش تخدمها وباش تسوقها، دونك تنجم تعمل شيء. هذاك علاش بوت كامب يعطيك لي زوتي اللي باش تستحقهم. اكزومبل مثلا البزنس موديل كافا، دوكو اللي باش يعاونك باش تلقى الاسئله هذوما الكل. خاطر مش كيما انت تنظر للمشروع نتاعك من جهتك انت، مش كيما المشروع ينظروا له عباد اخرين معاك، مش كيما ان اكسبير يغزل المشروع نتاعك ويقيمه ويعطيك لي بوين دو فيبليس نتاعك اللي لازمك تقاويهم. هنا الحاجه اللي ربحتها مالغري ان مازال البروجرام مازال ما كملش، في البارتي الاولانيه نتاع البروجرام الحاجه اللي ربحتها اني ريت برشا حاجات ما كنتش نرى فيهم قبل كنت البروجي نقول سهل، فما جوست 3 بوين صغار لازمني نخدم عليهم وسي بون نجم نلانسي المشروع. اليوم ولات عندي 20 نقطه بحثت فيهم اكثر، لقيت روحي خدمت عليهم من بعد البوت كامب، اي سورتو لقيت روحي اليوم في البروتوتيب نتاع البروجي نتاعي، بديت نخدم في البروتوتيب غراس للبوت كامب هذا. دونك ننصح الناس الكل لي بارتيسيبون الكل، جاتكم فرصه نتاع سيمين هذه عن المولد، ان شاء الله مولد مبارك الناس الكل، استغلوا لو فيت كو ما عندكم حتى انجاجمون في المولد، عمروا الفورمولير مش يشدكم اكثر من ساعه، جو دي بيان ماهوش يشد اكثر من ساعه اقل. ماكش مطالب انك تكون تحكي برشا فرونسي ولا تحكي برشا انجلي ولا لا، جوست وضح ليدي، وضح شكون شاك كيستيون في الفورمولير، وضحوا اعطيه معناها كيستيون ريبونس واضحه، كون واضح في الفكره نتاعك ويقبلوك. معناها اذا كان فكرتك واضحه علاش ما تتقبلش؟ معناها الفرصه هي متاحه للناس الكل.
وربي يوفق. juste, اي نسمع فيك. juste pour finir en beauté, nos partenaires في بيتي زغوان سي معز كان عنده une petite question. مازال الميكرو ما يخدمش يا سي معز. حتى اللي عنده كيستيون يحب يسالني بارابور للاكسبيريونس بتاعي في البوت كامب الاول انا على هذا. ميرسي. حبيت نعرف انا جوست المطلوب دوك من لانيتي شنو من لي بيرو دومبلوا معناتها في الجهات شنو المطلوب معناتها باش نعرفوا بالبرنامج هذايا حسب ما فهمت. بالضبط. هو اي كمل سي معز. سيرتو كو احنا توا ما نسقى لي سيونس دانفورماسيون كوليكتيف ما نجموش نعملوهم جو معناتها السيتواسيون تاع الكوفيد وكذا فهمت. مانيش عارف انا كيفاش تراو انتم كيفاش نجموا احنا نعاونوا كيفاش معناتها شو المطلوب بالضبط معناتها في البرنامج. هو برينسيبالمون ربي زاد ألفا تحب تسأل؟ سي عبد العزيز كان تسمح لي عندي زاد اون كيستيون. انا نحب معناها اون دو مو سي فو البيرميتي تقول لنا شنو مثلا لي مو كلي فاس à la réticence des jeunes. اسكو مثلا à la réticence قلت انا دي جون معناها كومون معناتها لي زونكوراجي معناتها نجمو نقولوا à entreprendre في الكادر هذا الكل ايكونوميك البانديمي اكسيتيرا معناتها اون دو مو معناتها نجمو نقولوا كيفاش نعطيهم دفعه باش يجيو للبروجي هذا. Et merci de votre présentation. Bon courage à tous. Merci beaucoup. Si Moaz, juste حبيت نذكر que vraiment à travers nos partenaires dans les régions et parmi l'ANETI, نعملوا عليكم برشا pour essayer de partager l'information et ونحاولوا نوصلوا المعلومه اللي راهو فما ان تيل بروجي كيف ما ستير ينجموا لي كانديدا نتاع المنطقه يتمتعوا به. معناتها سي ان بروجي مالوغوزمون تو نشوف في كيلكو كومونتير مالوغوزمون il couvre que les quatre gouvernorats هذوما معناتها que بنزرت زغوان مدنين ومنزرت زغوان بنين وطوس. Donc, قريت quelques commentaires كيف malheureusement ماهيش éligible, mais certainement il y a d'autres programmes اللي محاولين pour les candidats de ولاية الكيف. كيف راهو les critères d'éligibilité تكون يا originaire من المنطقة من الولاية هذيك كلها ولد الولاية ولا عندك ان بروجي تحب تحلو في الولاية هذيك. داكوردو. حاجه اخرى باش نرجع ديما لسي معز فوتر كونتريبيسيون الحقيقه نحن نتمناو يكونوا يجيو دي كانديدا عندهم دي زيدي دو بروجي تري انوفون باش نحاولوا نوصلوهم ونبنيو بهم اون هيستوار كي ا في ريوسي. نحاولوا ننشطوا ونوصلوا هما 10 سي فري لي فيناليست باش يكونوا 10 لما نحاولوا 10 يكونوا دو تري بون كاليتي ويحاولوا ياثروا ايجابيا في المنطقه نتاعهم ويخلقوا دي بروجي كي بوف انكوراجي لي جون. مالوغوزمون في الكونجونكتور هذه في الوضع الوبائي في الوضع الاقتصادي اللي عايشين فيه سي تري ديفيسيل. اون اساي دافوار دي كانديدا سيريو باش يحاولوا هما يعطيو الامل ويعطيو كومون ديريج يكونوا هما الشهاده الحيه انك حتى في ظرف كيف من هكايا فما الطموح ينجم يوصلك انك توصل تحقق البروجي نتاعك. بي فماش ان اس ام اس موديل اللي باش نبعثوهم حسب ما فما لو لين دو لابيل ا كانديداتور ديجا في اللايف نورمالمون توا موجود. كل ولايه عندها ان لين خاص بها وكان زاد لي باج دو لانيتي دو شاك ريجيون نورمالمون يكونوا عندكم دي ليان. ما فما حتى مشكله يا تدخلوا على الباج ستيب تلقاو اللين دانسكريبسيون لكل غوفرنورا ولا تدخلوا على لي باج انيتي تلقاو لو لين دو شاك غوفرنورا. عبد العزيز بلاي سؤال من فضلك بالنسبه للترانش داج سي عبد العزيز
entre 18 et 35 ans, est-ce qu'il نجم يكون واحد un bachelier ou يكون عنده un niveau BTP, c'est pas خاطر vu l'âge نتاعو 18 ans, il ne peut pas être un diplômé de l'enseignement supérieur ولا يكون في الكلاس تيرمينال نتاع الليسانس ولا نتاع الماستر. est-ce qu'il peut معناها هو يبدا un bachelier ولا مازال ولا باش يعدي في الباك نتاعو, est-ce qu'il peut participer à cette formation? Principalement, on vise les étudiants universitaires. Les étudiants universitaires, donc 18 ans تولي صعيبه شويه بالنسبه لك. هذا هو فهمت. ومن فضلك زاد كيف اللاج ليميت نتاع 35 ans يبدا واحد عمره 35 سنه يكون صعيب برشا باش يكون عنده 3 années معناها دو شوماج, معناها الدبلوم نتاعو يكون عنده انسينتي دو 3 ans. اسكو ينجموا نلعبوا عليها هذيك يولي عنده اون انسينتي مثلا دو شوماج دو 5 ans ولا دو 6 ans vu l'âge نتاع 35 ans اللي محطوط في l'âge de 18 à 35 ans, c'est la philosophie de tous les projets qui gèrent EFE Tunisie. D'accord. La spécificité de notre projet, le seul critère de sélection, c'est l'idée et l'appel à candidature éligène. On va traiter l'appel à candidature, l'idée du projet et le profil du candidat. qui يكون un chômeur ما يقلقنيش يكون un chômeur واللي عنده une bonne expérience associative واللي يشارك في المجتمع المدني واللي تخولت له باش تكون عنده فكره مشروع ينجم يحاول بها هي نرجع ديما نقولوا يحل مشكله وتكون فكره ايجابيه. راهو ما عندنا حتى ديسكريميناسيون, بالعكس الكريتير دو سيليكسيون الوحيد لو كانديدا والفكره اللي قاعد يقدم بها. هذاك علاش قبيله اكدت لازمها تكون تكون فكره يحاول يكسبريم ويعبر عليها قدر المستطاع. Donc 3 ans, ça fait 3 ans من اللي خذا الدبلوم نتاعو نجموا نلعبوا اكثر معناها. حتى مش راهو je dis bien que les membres du jury qui vont faire la sélection, ils ne vont pas traiter l'âge. بالنسبه لي انا عمر 18 35 سنه سي كي دي اليجيبل اكهو. من بعد باش نحاولوا نشوفوا شنو هي فكره المشروع وشنو هو لو بروفيل انتربرونيال تاع لو كانديدا. خاطر لو بروفيل انتربرونيال est très important. نجم نكونوا عندنا اقوى فكره مشروع مي اون ني با لي كومبيتونس نيسيسير باش نحاولوا نحققوا المشروع هذاك. دونك هذاك علاش اصلا فما لو بروغرام دومبلوابيليتي لو بروغرام دو رونفورسمون دو كاباسيتي. داكور يعطيك الصحه. يكون عندك une très bonne idée, mais malheureusement c'est pas le moment pour lancer cette idée là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai bien compris. Merci. Merci, j'ai bien compris. Merci. مرحبا. عايشك سي محمد. يا عبد العزيز كان نجم نجاوب على كيلكو كيستيون في جاونا على اللايف. La formation elle est gratuite. Je dis bien elle est gratuite. Tout le projet il est financé par l'ambassade américaine. Vous n'avez rien à payer. C'est une formation gratuite. Fait l'aviation, fait le build your business ou fait le programme de l'employabilité. هذه الكيستيون سلوى مناعي. Bonjour. Oui, vous pouvez postuler, Salwa. ما نعرفش كان فما d'autres questions نجموا نشوفوهم مع بعضنا من les partenaires. بون سؤال سي عبد العزيز. قل. بالنسبه لل200 اللي ما همش باش يكملوا في الباركور ديفلوبمون دونتربرونيا باش ياخذوا الباركور نتاع الفورماسيون اون سوفت سكيلز. ال 50 لي زوريا اللي باش يخرجوا في الاخر باش ياخذوا اوبورتونيتي دو ستاج او بيان دون بلاسمون. دونك كيفاش باش تكون ثما سيليكسيون معناها ديما في الفورماسيون ابري لا فورماسيون اون سوفت سكيلز في كل مرحله كيف ما حكينا قبل ديما في كل مرحله فما ان بروسيس دو سيليكسيون. نشكركم ياسر على الحضور نتاعكم
J'invite encore une fois les candidats chez Haoudou, ils appliquent et ils postulent pour le projet. Que ce soit avec les réseaux sociaux et les pages de l'ANETI ou à la page STEP. Merci, c'est Abdelaziz. Merci beaucoup. Marhaba.